कहते ने जिथे तारीफ नुकता कमाल ते पहुंच जावे उस पाक हस्ती नो मुहम्मद आखदे ने। कायनात दियां सब बुलंदियां झुक के जिहदे कदमां दे विच भीख मंगदियां ने ओह मुहम्मद आखदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिथे कायनात दियां सारियां बुलंदियां झुक जांदियां ने उस पाक जात नो मुहम्मद आखदे ने। मैं कुर्बान जावां जिथे तमाम तारीफां नुकता कमाल नो पहुंच जाण उस पाक हस्ती नो मुहम्मद आखदे ने। और अल्लाह ने लिखो अपने महबूब का नाम ही ऐसा रखे है मुहम्मद, जिसका मतलब है बार बार तारीफ किया जाने वाला। ये दुनिया मुकदी मुकदी मुक जानी है, महबूब का जिक्र ही मुकना। और फरमाया ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जिंदगी मुक जाएगी, सियाहियां सुख जाएगी, कलम टुट जाएंगे, लेकिन महबूब की जुल्फ दे वल्लैल जुल्फ दे कुंडल का एक हक अदा नहीं हो सकता। ऐसी शान रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाई है कि फरते अदब से मेरे सामने फरिश्ते भी झुक गए। फरते अदब से मेरे सामने फरिश्ते भी झुक गए। मैंने जो लिया कब्र में मुस्तफ़ा का नाम, मैंने लिया जो कब्र में मुस्तफ़ा का नाम। और जब भी मेरे सामने मुश्किल मुकाम आता है तो लब पे मेरे मुहम्मद का नाम आता है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है ये नाम है मुहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता और बिगड़ी भी बना देता है ये नाम मुहम्मद। आओ तुम सुनावा कि नबियां दी बिगड़ी किवें बनदी है इस नाम तो। असी ते हुजूर दे उम्मती हां ना, ते हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने तो पहले आने वाले अंबिया दी बिगड़ियां भी इस नाम तो बनदियां सन। और पहलियां उम्मतां भी हुजूर दे वसीले दे नाल दुआ करदियां सन ते दुआ कबूल हो जाती सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे कोल भुल हो गई। रब्बे कायनात ने फरमाया आदम तुसी ते हवा जन्नत च रहो, जन्नत दियां नेमतां खाओ, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भुल हो गई, वो चले गए क्योंकि शैतान ने खुदा दी कसम खाती सी और हमेशा जन्नत च रहने का वादा किया सी कि तुसी अगर खा लोगे तो हमेशा जन्नत च रहोगे और तुहानू कभी मौत नहीं आएगी। और कसम के दी खाती सी रब दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भूल हो गई, आप वो दरख्त का फल आपने चख लिया। जब ये भूल हो गई तो रब्बे कायनात ने फरमाया आदम मैं तेनू मना नहीं किया सी इस फल के करीब ना जावी। क्या रब सोने मना तो किया सी, लेकिन शैतान ने तेरी कसम खाधी सी, मैं भूल गया। अच्छा अल्लाह पाक ने ज़मीन पे उतार दिता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कई साल तक आंसू बहाते रहे, रोते रहे, आहोजारियां करते रहे, अल्लाह के हुजूर तौबा करते रहे, लेकिन तौबा की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। रोते ने, आहोजारियां करते ने, भी इतना ज्यादा रोए ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी इस भूल से अपनी इस वता से। और फिर अल्लाह के हुजूर दुआवां पे करते ने। आखिर अल्लाह की तरफों ही दिल विच आया ते अर्ज करते ने कि या मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। ते वसीला जी पेश किया बेहक़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने साल रोंदे रहे ने, तौबा कबूल ही हुई। दिल विच ख्याल की आया कि जो मैनू रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया सी ते मैं अख उठा के वेख्या सी ते अर्श दे पाए ते एक नाम लिखिया सी जिहड़ा खुदा दे नाम दे नाल सी। ते क्यों ना मैं उस नाम दा वास्ता दे के दुआ करा ते रब कबूल फरमा लवे। ते क्या रब सोने वो मुहम्मद दे सदके मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह सोने मैं मुहम्मद अरबी के सदके दुआ करना तो मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तो रब्बे ताला को प्यार आ गया, रब की रहमत जोश भी आ गई, वसीला ही बड़ा वड्डा पाया सी। अल्लाह पाक ने फिर तौबा के कलिमात भी सिखा दिते, दुआ भी सिखा दी और तौबा कबूल भी फरमा ली। तो पूछया आदम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितों जाने है? क्या या मौला जब तू मैनू पैदा फरमाया तो मेरे विच अपनी रूह फूकी तो मैं अख उठा के वेख्या अर्श दे पाए ते लिखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोने रब्बा मैं जान गया कि ये नाम रब को बड़ा ही प्यारा है, जिन्होंने अपने नाम के नाल मिला के रखा है। तो फिर इस नाम का वसीला दे के मैं दुआ की थी तो तू मेरी तौबा कबूल फरमा ले।
پھر اللہ پاک نے کی فرمایا ہاں آدم یہ تیری اولاد وچ ہوئے اور سب نبیاں تو بعد وچ آئے گا اگر میں اس محبوب کو پیدا نہ فرمانا ہوندا نہ میں عرش بناندا نہ میں فرش بناندا نہ میں زمین بناندا نہ میں زمان بناندا نہ میں مکین بناندا تے نہ میں مکان بناندا میں کچھ بھی نہ بناندا تے حتیٰ کہ اگر میں اس محبوب کو پیدا نہ فرمانا ہوندا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر سکتا یہ جو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیتا ہے نا تے اس محبوب کی خاطر ہے کہ جو سونا محبوب میں بنایا ہے اس محبوب کی خاطر میں نے جو ہے وہ سب کچھ بنایا ہے تے شاعر کا قلم اٹھتا ہے تڑپتا ہے تے تڑپ کے کی لکھ دیتا ہے کہ یہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا یہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسی شے دا بھی تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسی شے دا بھی تے سایہ نہ ہوندا اے عرش کرسی نہ چن تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ نہ حیاتی مماتی نہ نمویا نہ زندہ نہ ہورا دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے کسی شے نو ملدی نہ زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی کسی شے دا وی تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا اور فرمایا نہ ملدی کسی نو کدے زندگانی نہ ملدی کسی نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے نہ پانی نہ عرش فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسی شے دا وی تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا